Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'azza, guru beten kaula sareng guru ajunan Sumulja Kyai Haji Abdul Azim Khalili sesangat abdina amul jaki. Ajunan Sumulja Kyai Haji Masfudi Mahfuz juga abdina ta'zimi. Tak kalep ajunan Sumulja Kyai Haji Abdul Mujib Mahfuz juga abdina ngagungaki. Tak kalep ajunan Sumulja Kyai Haji Mashkur juga beten kaula hormati. Benda seteja para kiai, para guru sehadir. Nyon sapora tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula taoning asmaipon. Tapi dek keseteja sehadir tanpa terkecuali beten kaula amul jaki. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisa betukupeng beserta jajaran-jajaran epon. Seteja hadirin hadirat dari zuriyah Pujuk Subakir, otaba seteja muhibbin, seteja masyarakat sekesempatan melembangkan hadir eka di tempat. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah dari Allah kaula ajunan kesempatan mangken aling kia polong eka di tempat. Dalam rangka kek nyelekek kaureng separat tuda Allah kek dinto Raden Kyai Haji Subakir. Mi pangki cek Syekh Subakir ne kaparat tu ka Allah buktenah Syekh Subakir ka dinto setena saos bisa makompon orang seasa pesa. Sampean bede compong beng sebeng mungkin bisa hadir amir-amir kak kantoh padahal tuan rumah na ampun sete ada orang. Kuleben sampean oding saos masa pesa orang sealong polong. Ni ketuan rumah na sete king ajunan hadir kapi. Cak kuleben sampean amolotan ngunceng tibi terkadang seentar beni emak ibrin anaan. Tapi alhamdulillah nunjuaki pujuk ni kepada Allah ajunan meskipun banyak kelakuan, banyak kesibukan, panas hadir kapi dekat dinto. Semoga seteja sehadir kaya ngebarokah dari Pujuk Subakir, amin. Salawat dan salam mokete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimang Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun apek takaula ajunan dari alam peteng eki beka alam terak. Dari petengah putu iki bekaterang ilmu sehingga kaula sareng ajunan bisa apitaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Selamatan pujuk nika manabi orang konah nika andebu rokat. Nggih. Arokat pujuk. Napa rokat nika? Rokat nika dari bahasa asal barokatun. Bireng tukupeng pahe ketok dadi rokat. Napa artina rokat? Tero keng tak angkat. Akhirnya pah sombongan ni kampuli. Nyumpeng napa bunten? Ki make tak nyumpeng lang aku jeung samar mun banyak niku. Asline sampean tak usah nyumbang pese, tak usah mejeget robken hadirkan tuni kesampean nyumbang. Karena bagi sampian nyumbang pese Ki Abdul Azim Rabu kula entar pah sampian tidak sekali pah kula pidatu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Reng cedek jeung ucap tak beres. Titi sampian gen Rabu nika ampun nyum. Ben sampian ngaji mangken nika tak usah ngarti asli. Saking dari bagus ngaji. Ken hadir ngarteh kasih debuaki ke Mas Hudi gele. Mak kita ngarteh tulisan apa kuni sapora. Amin kobuk. Iwa tu aki cengeng riak. Pak karing apa kaki buk?
Sambian ke pengajian mangken ni kata usah ngidingit dah tu sana sapa. Mangkana mun beda pengajian pah beda sengit cek-cek nya lagi sapok ben bental juga. Lepas cek marin. Keng karo kula ben sampean terkadang menika bondo sampean mun hadir ke pengajian bakal sapa ratusan anak bakal masuk swarga tak pati ngejit polan swarga tak padeng. Pah coba ke Ismar pah beri pengumuman sehadir ke pujuk Subakir yang yembong lauk paling nak obeng 50 buan. Insyaallah makira mana ida je mulai ke lauk kepi. Lah kaula sareng ajunan mangken nikah nyelekek ka orang seh takok ka Allah saya sebut kalaban pujuk. Napa pujuk nikah? Pujuk nikah je pon orang lambe kita sobula toju. Ki orang lambe kan seni kamu namanya mai tadi. Arapa mi nya merokat rokeng tak angkat nyamai pujuk pelan kita sobula toju. Mi nya mai landu aklan sumunundu. Mi nya mai raceng mun yang kui ngara sumununceng. Mi nya mai beliceh kadang mun mari beli pecece. Mi nya mai jerengkong kadang ngajerenggek kadang ngajerukong. Mi nya mai tongket kadang tong kadang teket. Jama kene sa kopak ku tahu kakile. Dia tak lebur kata boy kakan dia. Anapa pujuk ni kami mulja para bapak para ibu? Karena pujuk ni kalambak lakon keng tada pole arpu kaula ajunan takok kaula panjenengan tak andi agama seanya mais. Makanya kalau kita lihat sejarah Indonesia ni kalambak mayoritas itu Buddha. Nggih. Bahkan lambak nikah deng tuku beng nikah posepona lambak selambak sebelum Wali Songo. Ada si asonna. Pada bi koncong ceret kapi. Cak gelak kita tak tahu buk. Ada tu kek laki ngedok dia. Dekini binang dekik kula bahasa lain bini niki. Datang As-Syaikh Maulana Malik Ibrahim ke Pulau Jawa. Inilah yang pertama kali membangun pondok pesantren Agabai Musolla nyunat ngaceri ngaci. Karena mayoritas orang ni kalambak Buddha mun ia ceri pidato seni keburu burlebur nawayang kulit lagu akhir pujuk ni kalambak lagu kiyah makle Islam bisa etere sloko bato ola ilo siro menyanu sono le olei payung uto kalah lagu cak dengan lebur mayu nak nyosok nak sloko asli nani kebeni bahasa Arab tapi bahasa je sloko njok condok je beni bahasa aja aslina bahasa lakar seni kegulemun kita iya nami oli yang polopot cak dengan sapi datu gerak-gerak mulia kayak terus lagi negeluh nggih ai usluk kon berapa pokok 5 apa tinggal muncang boleh boy kula ni kalau akhir mulai di kantor kecompok ni keducep kol 6 dekik compok pas maurib awal andi onjengan. Apa onjengan mecek ngawule mari isa ka onjeng no boleh sampai tengah malam leku ki laku berangkat boleh. Ponare mangkat laku mulai malam mangkana anak kula rumah abis andi ale. Patai beki mulai. Ai usluk fid dunya sulukal batni. Bato la ilo ay fabatluhu la ilaha illallah siro menyanu solo ay siru fayahsulu li olai payungutu ay lillahi fayamutu maki lagu ikan lagu lebur lambak je teh ki wali tak usah Wali Songo ku lagi kenik bae lagu je lebur bu nggih nggih dengar ki lagu ku lagi kenik tahun sangat-sangat kuda kelahiran tahun 90 mungkin umur 14 tahun lebih didik kuda tahun sangat-sangat saus lagu ni keku lagi dingaki pada bisa ngidi kaki pengajian pakai lagu
sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu ngagelak pelan berbulu ya petong benai ngaku wari ya surga tempat manusia yang bertakwa tarik sis terus ada kula bah naga orkes boy. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Sanika, magila kidi ngaki lagu kidi ngaki pada bisa ngidi ngaki pengajian kina bangki. Beda arten. Bahkan betul nih kemaki lagu na lagu cinta kidi ngaki lebur. Berulang-ulang kali telah ku katakan asik ala ku sambian fu apa mun mangken ala bola fu coba lemes calling putra sambian ate arasa cantong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong lah diteruskan oleh yang namanya Sunan Kalijaga sampai lagu namang kini kebi hadraan pakuni ke lagu ler iler tandore Wesumilir dai royo tak senggok kemanten anyar bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo pasudodot iro terus sakitibi datang Sunan Derajat terus sakit boleh Joko pentil cak gelap benih pentil cak betul deh bu Joko pentil itu maksudnya nak kanak seki kene otabe nak kanak seki ngo Joko pentil ayu adil lo ayu lo lupis mambo ayu bu bukate nong ayu nong ko saprang ayu prangkat ngaji ayu cimatoroco Joko pentil ola ilo Joko pentil nak kena ngode suruh nyari Raja Cimat ola ilo lagu bi orang cek tak tahu mangken alhamdulillah itu kubang pakun lagu nanika yang bulan ikan tu ngarap bulan matura pah yoba cak matura tekos juling ayu ling ker olar ayu lar bereso ayu so apa huk lah pada akhirnya sampailah di Madura ada salah satu ulama besar namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani sehingga itu lanjut lagi sareng santre-santre nak sareng para kiai-kiai lambe nikah kiai-kiai senyebaraki agama Islam seteh pas tetibu apa padahal ring lambe nikah munda pada keng akan de ilmu ring lambe bi ring mangkin ke mun ilmu banyakan mangkin keng lambe ni ke barokah ana pemik barokah ring lambe ni ke atina pulan ros loros ke guru ni ka takdim mungku dak bade bi mangkin gini bang ji mun lambe je pala cangkiai ke borok lambe pala cangkiai ke temur lambe ni kata tanyaan tak rusurusen mun lambe ni ke mun bade panapa bade hukum dak remah bah hukum ring tendung mari asar kumpit aja jong cangkiai coba karo kiai ji mun mangken macam kula sering ngebelai man kaman pilihan presiden bu tanya aki kakek milih siapa bah presiden je milih wow apa wiwi nyampit engkau je pacang kiai cong pala cang kiai mirang kok je norok mira pala cang kiai biru kok norok biru maksud apa ya semera aja atosan sebiru ketan nah apa artinya mun mangken ni kemakile kiai mun tade pesen tak itoro
Eka manikah itu urgen nggih itu kupung kan belambok seadaan keng bi Allah mentir pada ipa selamat Allahumma mentir pada ti orang sebisa masemak ke pujuk bisa norok lalam pana pujuk Allahumma karena manusia nikah kau leben ajunan nikah benih karo itunya bisaus makanya genda itu buaki sareng Ki Haji Masudi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim manusia ibadi kalaban bentuk sepaling say ada makhluk Allah nika mulai igebai sampai budian kena cuma iyai ngedoong ke deret mati grup nak lemar katol terus dilingkapi paitina aki nah tersane kebidat tu lebih payah pikirin bong pun trek le buat jeli tak teman nemu drone tak iya ada makhluk Allah bi Allah ikabai bi sana cuma ajalan ka ada meloloh napa ajam ada makhluk Allah bi Allah ni ka ikabai cuma bisa ajalan kaire ngetok pasera huwal balatang wal kapetengu beletang ni ke jalan ke ada tak tahu makanya beletang ni ke tak tahu menurut gerak jalan langkah tegak maju jalan tak tahu beletang tahu nak karo ke laut ke dia aja okay. Ada makhluk Allah itu jalannya tidak bisa maju ke depan tak bisa jalan kaireng kak kamah nyorot kenapa itulah binatang yang namanya rut surut mun mbak lambang ni kan ngerti ni kah lambang ni ke benda langker berumah ini benda langker ni ke banyak abung colbeng ni ke esena rot sorot ni ke cari ke benda yada ibu ditabung raja mun jalan pan isabek kelebihan sangat nyorot kapi ada saya maju sekali keng bagi cari ke benda yada jalan nyorot haram tak takupal kau bahasa Gusti Allah coba kuliban sampian manusia bentuknya paling sempurna iki manusia nikah kaada bisa kaireng pada kebudi santa alonca bisa ajalan bisa makhluk selain punten tatanan anggota tubuhnya manusia cetak kayak tas beban pah hibri leer saus ne kenikmat raja king lebih sampean tak oning bayang ngaji mun pah cetak ke bedeking leer tada kapan iolok toleben apakah itu insyaallah bedeban robot ki manusia itu pokoknya bentuk paling luar biasa ada makhluk Allah ini genteng benerat dina pada sareng menos karena ini manusia nih ketimangkin nih alhamdulillah kom pakai laki eng elau kapi tinrat tinah tenggan-tengah budak elau tinrat tinah budak edojo mbak cubang nyebar man kaman termasuk saya ngocak dia ngejak gendeng sambian buk meni kebelia coba bahjek bungan ku lebih ni keng coba buk keng pelan gelak saya adaan ke Mas Hudi ini kegendeng tapi ku lebih ngak sing semua celeng manusia ini kan dikebai dari tanah tangki minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra manusia ini dikebai dari tanah bekal abali ka tanah ben bekal ipaceuk dari tanah ayat ni kemun kiki kula ben sampean ben cobik asli sapopo sakalian manusia ini dikebai dari tanah keng tanahna saya dikebai macam mun ketika Mas Hudi Mas Abdul Azim Khalili ni ka saya dikebai dari tanah gelis mangkana pote gontang mun sedekuk mik nikah tanah kobi cak gelak pada kobi na ben sambian karo kulit tok saya kobi yakin tekur apa sarna miraj pandai celing aki dari jauh muana pote keng leer celang arapa cak si pote pel-pelang labi nak anak pahe kocak nasi kuring nasi jagung muana glowing soko na ambung cak kopak sampian saya kocak gulebuk lah manusia itu diawali penciptaan yang luar biasa Allah melanjutkan firman-Nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat manusia bi Allah ikabai dengan bentuk yang paling luar biasa kalaban bentuk sepaling sampurna
tada makhluk Allah sesampurnana pada sareng manusia baki yang kak derajat boleh engki da bangki muljenah manusia gentengah manusia makanya mangkene ke acara molotan lebih empuk nih kesampean kudu banyak ngaturaki sholawat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sebab reng bini nih kecimin pada masa jahiliyah argana nih katada reng bini nih kalamba yang kep aib sampai Sayyidina Umar ketika anak lahir bini nih kaipindem di odi tako ipang kita tangke ya Arab mun andi anak bini yang kep aib sampai Allah ajabu idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib mun bada anak lahir pah itanya aki bini maka ring sepuna nikah pocat muanah anapa walan mun andi anak bini yang ke aib todus kata tangke Kanjeng Nabi hadir di jazirah Arab lalu beliau mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah dunia adalah perhiasan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah si bini marengaci mulai kebengkon bah kebele kelaki naka kelak cantat hulil yasin ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah jadi kalau istrimu ingin solihah belikanlah perhiasan cak silake benter neng tak nyampit duk nunduk tanya aki bisi bini mi tak nyampit kakek kak engkau engak ka ocang tangkuru lek tangkuru itu teman ada bu as-sukutu huwa dhahab silent is gold diam itu adalah emas tetimun si bini minta kalung ila ngendang nunduk aja sak kasak teh aja lepas depan saya beli lagi emas dia apa bu Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna derajat paling mulia tapi sayang debun Allah summa radadnahu asfala safilin manusia sepaling mulia nikah derajat sepaling tinggi nikah bekal epabali dek ke tempat sepaling rendah engki kak dinto neraka jahanam illa kecuali beda dua kelompok ni keselamat orang seandi dua hal ni kebekal bejrah illalladzina amanu orang-orang seiman atena da ajunan epon kuste napa bukti na gulaban sampian iman ni ka i'tiqad percaya ke perkara gaib meskipun gaib ni kata padeng kalaban tengal ketika Allah menyatakan Gusti Kanjeng Nabi ada buaki gulaban sampian bisa ngalakoh Allah ada bu bada kuburan Kanjeng Nabi nerangaki alam barzakh gulaban sampian taoning keng coman polan Allah seada bu gulaban sampian percaya kama alam barzakh taoning keng sejelas barzakh ni kadeng-kadeng ulama kita pendapat beda ada buaki roh ni ke tempat tah fi a'la illiyin tempat sepaling tinggi mun orang selamat beda sing ngucap mu'allakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi orang muslim beda sing ngucap fi sijin tempat sepaling maba untuk orang derekah ke Allah keng ni ke cuma ijtihad aslina manusia ni ka tak tahu roh ni kakak kamah Allah seoning mi bisa tak oning polan setiap ulama si melakukan penelitian ke alam ruh sampai makin tada abadi boleh pola sampean neliti atau orang mangkat ikibana HP biku lagi mulai pangki deki paha WA lah taoning manusia nika lah orang-orang yang beriman lah pujuk nika keng iman na tengki kuleban sampean makin iman nika sudah mulai terkikis nika makin semulai ada pendangkalan keimanan lambak nika orang ilmu na sakoni keng iman na kuat tak usah ki pujuk teh dan kuleki keni saos orang alung polong ni kebiasa akan dek remalik semati kulek ya kocang beda alam kubur je beda bena keron kocang ni bekete kete aja orang sekupung ni kocang mikol tak mabe biasa juk tojo akiding ki akan de kubur ni kebiasa mangken mun beda orang ngapol kompol mun tak akan de mobil mun tak akan de dunya mun tak akan de rumah akan de lako mungkin apa ki lain mangkana mangken ni bah di benian cek mun tahun sangat-sangat lambak sing kui burung sok je karo sapia sakak ro mungkin tahun 2020 haram maki ulama kiai nakina burung soan kapi nakina maskeran gulan di mobil dua buk mun laka sampang to seket tayang kuy mun lebih polisi nakin tuli pasang di kule pasang ding supir pasang kapan atau lele bur enggak ngeciri sapia sakak jang gudan lah sudah ada mulai pemerosotan nilai keimanan
lamba zaman kau leben panjenengan kikeni osong orang ngaji apa napa aroma sejak ngaji nikah ekebaya tambah ekebaya sanggup kau ajunan ngadep Allah subhanahu wa ta'ala maurib ongke kapi dari mbak ngaji maceding ngaji epaang ngaji mun lawatuan ngaji kebebe jenerok ngaji sepo-sepo ngaji keng laguna lagu wali songo bade laguna angklung cek laring tua walladzina idza falu keng ngaji buk bapak ngaji yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id embung ngelak Quran ngaji kiyak bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban anang sewaktuan ngelak Quran ki ajar ngeja bismillahirrahmanirrahim baca berbaba ngajer be bangapes buta aja bertah babi buta taja bertah ngapes humim jabar mata jabar tahu mata saya paling ngudeng ngelak Quran ki ajar ngeja bismillahirrahmanirrahim jinja bajatan winjan jinga cijetan winjin jin ngapes jutan winjun janan jin ngaji lambat mungkin sudah mulai tidak ada tradisi ngaji tore kula ben sampean ngen kangen nikah kula andi mbayaring kula kebetulan teng sekolah ke di teramu andi mbayaring teramu mbayaring ten kula ni kemun tak tege ki laku are ngatas dari abujang sepuni ke tak turun napa sik kelaku ngaji mungkin ni kata ada yang ngaji padahal kula ben sampean lambat sajar ngaji ni ke abid banyak abing nyagas yang mungkin pun tak pati sumberin ngaji mungkin apa ki mangkana buk dan kula sering ngebala iman ka aman kau leban panjenengan kau tu usaha masalah kak dinto kau tu bisa ngaji mungkin ni kegendik didik mun iman kau leban panjenengan kuat insyaallah bisa bolong amal aroma saja abuk bekal abali kelum kubur boleh cara nak sampian mun ngampar saja de compo kampa tempat pebejangan beriin katok kan ni kebah beri Quran jadi sampian ben abajang cek ndreje kemun tak tege ngaji pala sampian ager mun ngaji banyak sengkah tinggal makai ngaji kan didik sepenting ben mari abajang ngaji khairul a'mal adwamuha wa in qallat sekus-bekus amal nikah seekalaku ros-terosan meskipun sakuni tinggalkan didik korban mari abajang ngaji bejang duhur cek ndreje mun Quran lai beri katok lai beda ya dan insyaallah eke ngain buka geluh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim taha sadaqallahul azim ngaji yang muni boleh pahidak gelak kaki buk marin asar buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim insyaallah kom punya belu hatam tau hendak je keng ni kalan kong saya itu beng selok ngaji sekali tenungku makin ni kata ada ngaji teh nih kisah seputaki sareng kanjing Nabi sayati zamanun ala ummati yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur orang iya akhir zaman ni kalebur abangun Roma na iparajo wa yansaunal kubur lepah abangun Roma saanya makuburan benih tak oleh megenteng Roma tingkat magi belu teh keng Roma kuburan tore bangun kelaben cara napa kuburan bekal terak kelaben cara Al-Quran Emmaus kuburan bekal terak kelaben ahli solat malam kanjing Nabi ini kebun malam hatta tawaramat qadamah kanjing Nabi ini kesampai kiri sampai napa palau mampan ni kebur sampai Siti Aisyah ada bu ya Rasulullah ajunan ejamin masuk surga ajunan tandi tusa ni pabun malam tahajud tok sambiang kanjing Nabi jawabnya cuma afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Humaira kan kita seneng pun kok syukur keng syukur kanjing Nabi lah tak kira masuk neraka dosa na tada jaga malam ben iman kuat kanjing Nabi makin lagi ganggu Siti Aisyah ni karajin nebek semua mudah tetibek semua manja tetibun kanjing Nabi asolat malam Siti Aisyah pah gentang ya ada pun kanjing Nabi tak terganggu ngalle abajang boleh gentang Siti Aisyah ngalle pakuna abajang keng mun Khalil Yasin
Kalau tu ngatakbir pahni bini agentang ya dak rukuk langsung ngasujud teh. Beni tak oleh bangun Roma apa genteng Roma nak. Keng kuburan tore cukan bangun. Kelaban cara apa? Kelaban cara sedekah. Kau le ajunan mun biasa sedekah ahli sedekah nunjuk aki iman ku leben sampean kuat. Ahli ngaji iman kuat. Sampean makin gak akan tentarna apa parlo mun beuni keng parlo selamat mun beuni keng ate percaya cek nikah iblis kalaban kenceran ben swarga cek akan tompian rugi salah nyumbang salah atina lakoh ki panas ki apai kepai udah tak usah bedu ki pas keng para celep begeluan keng polan iman kula ben sampean kuat eja kaje ki na bangki cek malam maca Al-Qur'an sedekah nikah bangun rumah kuburan sampai kalako keng kuli ben sampan toro kadeng iman bu kuli seding ngebele iman kaman saking dari raja dan nafsu napa boleh toro kadeng keng pah esode kuakin andi samper yang kuya tibi iman bu pah tampe sebab bagi mesen ke anang cek di kuli nak ya ke bayi di andi eko tak sempat ngakui panabit mate tulat tak mantoman sekali kapan mati sampean di anang pah bagi ke tetangke kapan anang si maki sampean tak melo gencer nebuk Arab pemita melok kalau ketika sampian setri arta ni kengal leding anak di anak pani bagi anak semelu kenceran sampian sengalak derep sampian semelek sampian sandi keng mun etor tak sedekah kiki odi anak sak sedekah tak melo sampian kerugian nomor 2 pah bi tetang kita yang kui sampiran tak yang kui huk takok le sampiran ring mate je cak gelak maki sarung pada kak bulan pengajian pungkar lumari roka sarung dengan bagi ke tetang ke wala bedelami dina kulengi berdua dek tapi tentu kadang ibeki kia kalam pitang kibuk ki ibeki ya le kalam pir ibeki ke cubara arapa mi ibeki abi miyang engkau mengaku dia le mun sampian miyang makiring cubara miyang buk teti mun ring cubara koleng yang ku koleng berekai bi sampian yang ku tibi miyang ibeki karing cubara cak gelak buk ki je paham buaki taro kadang cukup roh ya cukup dibagi ke celau le arame bagi beceng le tak nyaman teti mun ring celau nya kuda elong ngabi sambil pacek je ngajo na gelu Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad pramila dari kak dinto para bapak ibu saya muljaki sareng ajunan Allah ki bade kesempatan iman kaulah panjenengan etremah toreh iman nikah ese kalaban ibadah manter kaulah ban ajunan masuk ke tebuna Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu manter masuk ke kelompok orang-orang seiman sehingga kaulah panjenengan tak masuk ke neraka Gusti Allah Allahumma illalladzina amanu wa amilus solihat orang-orang seiman ke Allah cukup iman etok punten tapi wa amilus solihat berngaki kelaben kelakuan ateh penting kelakuan badan pada penting tak etremah iman orang ketika iman nikah tak bentuk kelaban kelakuan badan bentak etremah lakona badan orang mun lakona badan ibadah nikah tak iberingi kelaban iman paham tak etremah bejengah orang seta iman bentak etremah iman orang seta bejeng iman penting bejeng penting dua ni kekutu apolong iman itu tak cukup teh abejeng kotuh meskipun tak khosok nggih bade sing ngocak ka kula tat kula nikah abejeng mun abejeng keng tak khosok bagus cang kula abejeng keng tak khosok je bagus setak lebur je mun khosok keng tak abejeng mun ngeneng Allah 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 abejeng ka ate jong aqimis shalat li dzikri abejeng je untuk engak ka Allah maka bade sabar nak Quran te engak je abejeng insyaallah kula ku saya masuk surga ate nak tok je orang ngapoton tinggal kita khosok mungkin mun bajeng kula ben sampean jauh teh
Keng cuman cek perintah nika hukum taklifi mukallaf nika ipaksa taklif nika maksa gelem tak gelem pakun kudu abejeng khosok tak khosok pasraki ke Allah meskipun terkadang kula ben sampean yen tadi setan saanya mawalhan amule ki audu rote wata pani walhan je pak nawai terus kalau keng aing ibar gumbar ben canteng nawai walhan nika kenang jeding huk agang gu orang si audu jok mangkana mun sampean tengah malam masuk ke jeding pah beda orang tuli tanya aki kaki walhan kak ya pola tepak kematuan kedog bencanting cetak aja apa cacin le bala gelane dikinang kinte le telur ra kakinya jadi mulai dijeding lah nawa aja baju kan terus usol offar Allahu Akbar adan banyak takbir biasa yang cuman cepon ulama orang mun was-was nika was-was nika biasa mun tak santri ustad bintare kiai empat ini sampai was-was teh iki ana apa mi senika was-was nika bi setan arab pas empat jemi tari setan beujeng bulan paratu ustad santri bintare kiai beujeng bulan paratu bi setan yen tari mak le butuh mun kula ben sampian aman was-was de emat teh jadi setan iki bedung tedungan toro tak usah ganggu kena tak kira khosok dia iku tangki jauh depan sampian HP elang ini sekolah masuk dah mah HP mik tade sehari kejeding tade sehari kelangker tak temu kamar tade duhur pada tade apa bojeng Allahu Akbar aduh ya jok ke sepeda aku ya sampai assalamualaikum ngak jok ke sepeda to mungkin apa ki napa lagi internet setan pun ngak aja bojeng di masjid pah beda lampu ya beda lampu tutup ketebon baca pemari teh rapatkan saf dan barisan karena rapatnya saf dan barisan sholat adalah kesempurnaan sholat mohon HP dimatikan paku didadak saja dan lampu tutup kayak itu nunduk ke baba bener kayak khosok bang lah bang Mekah beda sejadah peh bitong tung 2 3 4 tung 2 cek kula ben sampai na bojeng keng baktone bidik rekarik kina bang ki artena mun laku kita mari kita abojeng pada buk mun tak tega sponsor aduh ada ente bayu kapan sponsor kercik pah ngalah uduk saja deh pah yampar ya deng TV na orang ngeduk berek cedak keduk dojok keng jawaban tinggal cek sampai tinggal lagi nggih cek sampai tinggal lah apa sebab polanan bojeng ni keparentah masalah kula ben sampian etrema tak etrema beni urusan kula sampian urusan Gusti Allah sepenting lah bojeng keng montro lebih etrema bojeng ni pertama pabagus dari wudu cek atas ketes usaha agi ngaku siwek ni kate dari kaju arok teh ni kemun yang kui arab pemik kaju arok ya pasar kan lemai buhuk kaju arok arab pemik kaju arok ni kemun becar om titipan isi wakakir om apa ngande kecolo eka waris cerdas eka senengi malaikat sepaling pokok orang mun asiwek eka gempang keluarannya beh siwek nih orang banyak salah paham polan kocak siwek eka gempang keluarannya beh bedereng mati tak lemati apa yang lagi siwek itu rot waki kecolong beni mungkin ki odi ini biasa aja siwek ngangkui kaju arok mun tandi kaju arok ngangkui bungkana kurumis bungkana cete pada keng cek tak santak toko kurumis tak luang saya delem tal kadel sepaling gampang ngangkui kelambih mun laki surban mun tak surbanan dengan kelambih teh engki pada sampian duku ibu sebelum bojeng kulang po mangki masjid ring siwek senika tak napa pada oleh kesunatin keng mun tempo mancing pah sarung e pekatas takok siwek seibebe nganyol keluar cagila tak tahu kaki buk arek kok Malaysia di nak tang kelompok reng
Amin Allahumma. Allahumma. Terus sekak lempak sekejap petong menit lagi pah turun aku lah. Menoreng tak begitu turun. Cek pada bentang bin ni kaki huk. Enten keng tak ada pak, gula malam huli keng tak ada pak kejempok. Maurib ni tak ada pak. Terus mentro etaremaah, usahakan solatnya jangan solat sendirian. Usahakan solatnya orang berjamaah nikah teh. Sering saya nyatakan setiap pengajian, nikah lebih semak etaremah. Apa sebab? Kalau sudah kelompok, monlah kompolan. Nikah bi Allah tidak dinilai personal. Lo nilai situng orang tapi situng kelompok. Situng bedo khosok, yang kup khosok kapi. Paham? Pada sampai mun ahli ngaji nikah ni, magi situng bedo semeleng, nikah tak yang kup ngaji kapi, suarga kapi nikah. Amin bi ya Allah. Keng batu pak gareng apa kaki buk? Saya lagi bela menitu aki soro amin. Mun la sampian nikah ngaji apolong bagus kapi beda setak saya kalemah bi Allah pakun etoles bagus. Berkah dapat ada kaki bu. Mentir bi Allah. Inilah yang bagus amin. Pao mun celo lema ijual tak paju. Keng mun secelo lema aja papolong ben si masak sasak norok ke sorba jehu. Pada mun la apolong ngak nikah ni. Nggak mungkin. Ya besaki banyak saya celok bu perlu. Itu termasuk gula celok dia. Cak gula ki mata, cak umur ki 13 tahun gula. Mun saya bawa aja kan berdisi medan, berdisi masak, berdisi burbur, berdisi kari pelok kai budi arwah. Macam-macam. King mun la apolong kelompok saya ni kabi Allah bekal nilai saya kapi. Amin Allahumma. Begitu juga dengan solat. Kalau sudah berjamaah satu khusuk yang ke khusuk kapi, situng etrema yang ke terema kapi, makmum tak kira teman salah apa yang berjamaah. Anapa? Polan makmum noro imam. Tak kira teman salah. Arapa kule ben sampean mun bejeng mi salat tok, polan bejeng ketibi Allahu Akbar oleh telo oleh empat ko. Seni kemun ketibi mun berjamaah tak kira pala imam kebebe imam ceke nggih. Makmum tak kira teman salah mana berjamaah. Nikah hebat berjamaah. Nomor 2, imam tak kira teman salah. Apa sebab mun imam salah yunjuk rasa di budi kampuli. Abu jeng Isa oleh 4 rakaat pagi juga boleh. Subhanallah. Nggih napa nggih? Imam maca surat pahi kalau pai. Pabicek di budi kampuli tanggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla pulan kalla bah buru sampean pabicek iki kalau pae je teh nyampit budi kalla saufa ta'lamun seni kecarana ya ada pahit terus lagi kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun ya sa imam kudu ngerteh mun la tel budi tidak sing baca aja la tel bae oh bersorat kalla kul huwallahu ahad gampang buntang men kul huwallahu aja ana padang ada sing baca pahala tel bae tak kok bede cerita nengak santri teh bede santri mulai Ramadanan pah ngalilengkon kalmat tuan pangimami jo ala santri kadarina kuku pulan ibu di nama tuan sorat saya begenteng tega salbutan ben bulak pah hilang pada pak gentengah ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina kalimat tuan ibu di bah ngocak jong 5 menit illa to jong temu dia terawih tibi boy kena jong minta lekas na todo sayo bala dung kadung santri bah ibu di pada kalimat tua
Kuni paksa aja kaji terus lagi. Illa alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit ibu deh. Amin dukale na cong. Jadi mun tadi imam sembian mun tada sama bica'ah nggih obe sorat cek paksa karena sorat Quran ini kebanyak sede pada kima yasin bayi mun tak pati apal cek mimpin tahlil tak neku takut oleh saparo pahmari ya sini asli nama cak senikah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard berhubung tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un mbah ngocak lebur cong mindak lekas mari cong leku pimpin boleh nak mindak lekas ngakan tetipun Quran banyak ayat sepada mun tak biasa ampua poter gini bangki jaringan kula teman ngajari insya kelas telok dini ya. Anak-anak silahkan tulis surah Al-Asr wal asri pak engki situ kelas telok dini ya nikah. Beda sinoles nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Ni lanjeng kan lu janggula. Buntong lopo. Jadi saya imam kudu ngerti. Mun la adel-del tidak sama becah obe sorat. Ya saya makmum pala mebecah ongguan. Nggih. Imam adel-del di budi beli apa becah apa lotto. Imam bulan akhir maca surat inna a'tainakal kausar bulan paling pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bae kelopai. Inna tak betah majading bah nyampit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aja benih mebecek malotok nyaman aja. Pala mebecek apa becek ongku. Ya imam aku tu paham. Pala tak saya mebecek tak usah terus. Bapak Ibu hadirin. Apa buk? Allah tak seiroma tak seidina korang micek pada negeluh mun ngonceng pole ara apa tak yonceng lagi ya guli bisa punten makin ni kan pokok lempak bu kalau empat gula 2 jam je. Kalau empat istiwa makin. Iki. Ni kalau empat gula 5, kalau 6 dapat ke jompok. Dan gula andi acara jompok. Nyon seporah. Aslinya gula sebelum malam on tak langkong pola bisa gula asar terus keluar. Alhamdulillah asar adzan gula kita ongke. Aslinya gula berangkat pukul 11 istiwa. Dapat kantor pukul situ. Alhamdulillah sampean kita datang sekali. Kalau ajak lebur gula kat kantor datang. Keng mentir bi Allah senaus nek sekuni mentir tetilan cilen barokah. Sampian sehadir mentir teti orang saiki bebi pujuk ke swarga. Sampian sehadir mentir teti orang setengah hajat. Lanceng umur barokah. Mun bade sandi masalah-masalah na ibuka bi Allah. Mun bade sesake kalaban barokah na pengajian e pabade saking. Mun bade sandi otang e pal bisa bajaro tang sareng Allah. Mentir ki ipada azaro ke Mekah Madinah. E pada ti orang sahdi husnul khatimah. Ben mentir eka polong asareng pujuk sobakir. Ben mentir eka polong ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga seteja pada selamat pada masuk surga na Allah. Amin. Allahumma. Ditan kula ibu ina boleh sebagai kesimpulan bahwa manusia ni kabi Allah ibu di keleban bentuk sepaling saya tercet paling tinggi keng muntak lero manusia ni bekal abadi ke tempat sepaling mabe kika di neraka. Rot sorot maki aja dan nyorot tak masuk neraka. Beledang maki aja dan kairing tak tersen neraka. Gula ben sampean sesampurna muntak lero bisa masuk neraka. Keng mentir selamat takapi. Makanya 2 kecuali aki orang ini ketak kira masuk neraka Allah. Amanu
orang seiman ini kelakuan ate. Nomor 2 wa amilus solihat lakon beten ate ke Allah iman beten bagus ke pasera bagus ke Allah bagus dak ke manusia bagus ke makhluk Allah selain cek ari miyaki amal maki sakoni cek pun kanjeng Nabi la tahkiranna minal ma'rufi syai'a nak napa apa kelakuan sakoni sebagus cek miyaki sepenting abreng ben iman bisa saja kak ditemu masuk surga. Imam Ghazali masuk surga keng marga nginum milala. Kula ben sampean belum tentu bisa nginum milala. Keng umpama lebet asa pedaan pah yembong berdekata mun celen ki lega nyimpang teh. Pah pelorus ngat kana jedut ngebas dong kok. Tak bangki aja ge nya beuna kata kula ben sampean tetilan celen masuk surga Allah. Amin Allahumma amin. Keng menter pada selamat. Nyon sapora asli ten kuda terus sama sampurna keng bektoh tak memungkinkan nyon sapora terutama ada seteja para kiai para guru panitia tekut teh pukempuk menter ben tahun sampean bisa ngakholi pujuk boleh. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.